coba lanjut. Masih kaifiat solat. Kumbekna tiang solat diri tabadak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Si pertama kan ketuanang jemaah tentang ibadah te adalah solat. Nah, jadi makin lamun bagus solat no, jelas ibadah si lain milu bagus. Jadi adik si betul-betul ngaji sambil praktik. Ndak marak laik sopok sahabat aran ya Ammar bin Yasir sekedar terjelas tebadak kena mondek narai kanggo bersuci wudu mandi wajib ngadu tanah. Engkah no belajar dengar Rasul. Akhirnya ngalami ni si ia mesa pas nelalu musafir le tengah jalan kemalaman lek padang pasir, tiba-tiba malam-malam ngimpi. Napi ngimpi na pengantenang. Ngelemak-lemak dek nara ai. Pete ngengat kiri kanan lauk daya dek nara ai. Ingat tongkat nasi tebadak si Rasul. Lamun dek nara ai kanggo temandi niki ganti si tanah. Dek neman aji pelajari entana si tayamum. Akhirnya ngombe ngengat kiri kanan lah timur barat dek narak dengan buka tangkong buka keren begegolok lek lap geres niki marak jaran si begegolok karena napi ya aku yakin ini entan kota aja si Rasul kanggo lamun dek narak ai kanggo bersuci si kerpuk si tanah dek neman dengar penjelasan dengan bersuci si tanah ngalami akhirnya begegolok marak jaran. Datang tiba Rasul ngelapor. Ya Rasulullah, tiang ngalami ini. Bagus. Terus, akhirnya dek nara ai si kumandi, pas marak bahat senda sila pirana, kanggo ngganti ai isi tanah. Terus, ngumben tanda, begegolok marak jaran. Akhirnya ngumbe, rere Rasul. Beruk namun terjelasan. Jadi ndak kira ngaji sepelang. Lamun ngaji sepelang no wah. Nah ya nak mami tuntut tiang adik neteliti. Angkat mula kan jemaah Malik. Robin wah, makin wah. Jadi ndak tiang ibarat film lamun dia diri terputar pendak lawan penonton. Nah ya si tiang parapang. Lagu mudah-mudahan pendak adik tarumolah. Nah, kembali. Hadis niki terceritaan isi Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha. Jadi paling luwe hadis si tercerita si dengan nina adalah Siti Aisyah. Saya ngombe seluwe sebini ang Rasul arak sekik si alim Siti Aisyah. Siti Aisyah niki si hafal hadisnya 2110. Dengan nina mu itu si mama sekik-sekik ini tutup. Baru mulai kah lupa mbe lanjut tak. Siti Aisyah no sekik-sekik dengan nina si paling luwe apa hafal hadis. Dengan mama si paling luwe adalah Abu Hurairah. Angkat sekali waktu arak Sayyidina Umar bingung tentang ke hadis bahasanya Rasulullah tentang sopok masalah. Sementara sahabat si empat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ndek nuah dengar hadis tentang talak. Akhirnya lalu berketuan tipa Aisyah. Arak hadis bahasa Rasul sampeangna si Abu Hurairah kena ngene-ngene. Lagu sementara aku ndek kuah dengar. Sida Aisyah ngombe wah dengar atau ndek? Pokok ketuanang wale Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah baik tak ketuanang. Aku pun ndek kuah dengar angkat Siti Aisyah. Mau nak berketuan tipa Abu Hurairah. Tentu ndek Rasul larak hadis kena ngene tentu. Lalu berketuan tipa Rasul. Tentu Rasul pelungguh dia berbahasa makne tentu. Lagu Abu Hurairah si dengar. Gumbekna pun Abu Hurairah doang tak ada berketuan hadis. Jawab Abu Hurairah ngumbe. Cocok daripada ndek dengar. Saya ingat Nabi. Lamun dengan Madinah
kaum Ansor ndek na tetap barang Rasul karena ia lalu berusaha. Dengan Mekah kaum Muhajirin ndek na tetap barang Rasul karena ia lalu bertani. Dengan Ansor ahlina pedagang. Muhajirin dengan Mekah ahlina petani. Mu aku cocok kedengar Rasul memesak kenangan saya nak ngombe, dek kuah lalu berdagang, dek kuah lalu bertani. Jadi Abu Hurairah ni dengan miskin. Gena lalu berdagang dek, gena lalu bertani dek narak kebon. Jadi Nabi masalah enggak nan yang tertolakang le Siti le Abu Hurairah. Lamun masalah nina tertolakang ti Pak Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bitakbiri. Jadi Rasul awali salatnya bahasa Siti Aisyah awalina dengan takbiratul ihram, takbir. Nah, dalam hadis niki Siti Aisyah jelasan sekedar takbir, ndek ngejelasan angkat ime. Nah, ia mau narak sebagian ulama bait hadis niki karena Rasul ngawali salat dengan takbir, ndek nangkat ime. Allahu Akbar. Ngeno wah. Nah, karena hadis niki jelas. Awalin si Rasul salatnya dengan takbir, ndek nak kena angkat ime. Lagu hadis si liwat, si teriwayatan si Abu Humaidi, da ceritaan ia si teturut isi imam si angkat ime. Yarfa'u yadaihi, Rasul angkat imana ketika takbiratul ihram. Nah, jadi no, ndak bangaang, ya ini na berbeda pendapat paham sahabat. Arak kenangene memang karena Rasul nyampean no embe si sampean si Rasul, iya wasi turut isi para sahabat. Nah, mungkin tiang pelonggoh dang embe melen terturut. Anda yang terturut kena si angkat tima, wahara dalil si Rubin. Mungkin nanti yang sekedar takbir, Allahu Akbar, dia angkat tima, wahara dalil. Niki dalilnya, ndek nejelasan, ndek tersebut si Rasulullah, isi Aisyah, kena Rasul angkat jadi asah solatno sekedar takbir, kena Allahu Akbar, sekalipun ndek tangkat ima. Lagu makin ngombe angkat tima karena luwek dalil, luwek hadis cak jelasan cara angkat ima. Saya nak ngombe ulama berbahasa angkat ima no seakan-akan ciri gambaran tiang pelonggoh de ngendeng pertolongan tipa Allah. Nah, jadi tiang pelonggoh de teumpamang si ulama ibarat dengan keselam. Lamun dengan keselam ngombe ngendeng tolong, ngendeng bantuan angkat ima. Nah, tiang pelonggoh dah ibarat dengan tenggelam keselam le lautan dosa. Seakan-akan ngombe, ya Allah tolong kaji, angkat kaji lengan kolam atau lengan tenggelam dengan dosa. Seakan-akan ngeno. Nah, kemudian wal qiraata bilhamdulillah. Setelah takbir langsung baca alhamdulillah. Ara ndek tersebut bismillah. Ndek nasabut si Siti Aisyah. Nah, niki khilaf. Arti khilaf niki berbeda pendapat. Ara angkat dengan Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ndak salah. Nah, bar Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak salah. Saya niki langsung setelah takbir. Langsung nebaca Alhamdulillah. Ndek nebaca Bismillah. Arak dalil si kena baca bismillah arak. Nah, makin tiang pelonggoh dah kadu dalil jemaah si baca bismillah. Jemaah ni narak. Ndik nak baca bismillah. Terdoa wah. Nah, jadi si alim saya pelonggoh dah bare datang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Datang Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung. Tahu-tahu ngombe. Jamaah teloka ya bongoh-bongoh. Gombekna baca bismillah redeng. Ndek na terbaca yang bismillah cemoh. Jalapna tutup. Ndek napi cemoh lagu ia alim. Napi kenan alim ia paham. Wah tahu na tak doang. No berarti si ndek na baca bismillah set riwayat tang si Siti Aisyah. Makin terbaca.
Kumbekna mun dek na baca. Nah, kumbekna mun na terbaca. Arak si pendapat ampun na terbaca bismillah no, sehingga ndek na termasuk bagian leman alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wa kana idza raka'a. Jadi Rasul lamun ruku lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Ndek nangka totakna ndek na turunang. Lamun ruku. Artinya ngombe papah rata otak kanca bungkak. Nah, no praktik ruku na Rasul. Makin nangka kan cara teruku wah betul-betul ikuti ruku na Rasul. Jadi ngombe. Kadang sekali praktik wah. Ndek nangka totakna ndek na tu. Jadi ngombe ada nerata. Lamun nangka totak berarti ngenon tanah. Lamun turun nang otak berarti ngeno. Jadi keadaan ruku no telu. Arak si betul-betul ruku rata otak kanca bungkak. No si tepara ruku. Lamun nunduk angkat otak ngombe arana. Nani dohok. Kan ngeno. Lamun bawaan otak kanca bungkak napi arana. Ngeno wah parana menurut bahasa masing-masing. Nah, jadi tegambaran lengan takbir, terus bacaan, terus ruku. Jadi ruku na Rasul, otak no ndek na taek, ndek na turun. Berarti harus rata kanca bungkak. Nah. Kemudian walakin baina dzalika, akan tetapi ndek na taek, ndek na turun pertengahan. Jadi adik neraka rata. Kurang dah lepas gelas selek bungkak dan dek neteri. Nak lagu lamun masih normal. Lagu baris dalam keadaan sakit. Nek tahu nunduk marak si beru kanggo. Jadi dek terpaksa le dalam Islam. Ngombe kemampuan te iya wan tante. Nah. Kemudian wa ida rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Lamun Rasul urus lengan ruku berarti iktidal. Ketika Rasul iktidal endek na sujud sendek neman tepengan nganjang yaring ni. Lamun deruku ingat sami Allahu liman hamidah tepang dulu. Rabbana walakal hamd baru tersujud. Jadi ndek na sujud langsung Rasul lamun ndek neman tepeng nganjang marak nganjang si kenyakan baca Fatihah. Kadang tiang pelonggoh dah kaloian Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah Allah. Jadi ndek man tepeng wasu. Nah ya si teparan aran Nabi yasriku bis sholah dengan si memaling dalam solat. Jadi lamun ndek neman tepeng rukukna emu nuras memaling. Dek neman tepeng nganjang na iktidal mun sujud memaling. Dek neman tutuk waladhdallin amin wah ruku memaling. Aswaun nasi no selenge-lenge manusia. Alladzi yasriku fis shalah dengan si memaling di dalam salat. Kemudian wakana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Lamun nuras lengan sujud, endek na sujud lamun ndek neman tepeng malik tokol antara dua sujud. Jadi wah da sujud langsung tokol baca dulu, Nabi dah baca. Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni sampai selesai yang dulu ampok dah sujud. Jadi ya kita aran tumakninah dek tetap ben gupoh. Jadi ulama berbahasa pegawai gupoh, pegawai tergesa-gesa adalah kana min amali syaitan. No adalah pegawaian setan. Kecuali bahasa ulama 5 tada tanjurang gupoh, 5 tada tanjurang nyerepek jelapang.
No min sunanil mursalin. No adalah pegawaian gupo termasuk dari sunnah-sunnah Rasul. Sunnah selapuang Rasul. Pertama beta ada tersuruh jelapang. It'amud dhaif. Jelapang entan jamu temui. Jarimbe kena temui. Si penting dengan datang dengan luah datang temui wah. Jelapang tan jamu. Ni ulah na berketuan. Pak dengupi. Bareh handen dengan Pak dengelor. Kira-kira lamun dijari temui mau datang ketuan ngelor demile atau ndek? Lamun langsung kenau meh lapah lalu kene bati temui kelan sotang. Jadi jangan mungkin dek namile. Jadi dek tetebeng ketuanang temu jelapang entan jamu. Karena jamu temueno termasuk min sunanil mursalin, sunnah-sunnah selapu Rasul. Nah, jadi lamun dalam solat dek tetebeng gupo, dek tetebeng jelap. Harus tegawe dengan selo Nabi. Soalnya dengan luah-luah disejamin dari luah dalam maksudnya. Jadi be kena temui. Si kena temui no selain rumah tangga no. Iya wah kena temui. Lagu repot lalu bare. Bare misal mami nya kan tokol datang si lenang. Setelah kan biasa lamun mami pengulu atau dengan tok no terdatangin. Iya ganti jamu ya purat tuh. Nah akhirnya ngombe it'amud dhaif no ndek harus terjamu dengan makanan paling ndek ai. Napi kebutuhan temuin no. Jadi ndek kadang kita kan ndek mampu lah. Ya sekedar napi kemampuan. Ya mana-mana kopi. Ndek nebau lagu arak seke tiang tetejak no ya pada langsot. No. Tiang tetejak lalu beli tehal lah. Zaman tiang bangun masjid di tengah. Jadi pen balik no tentu endah sang ya tentu pelit ya. Jadi si kancen tiang lalu beli kerang anu tehal bu arak ai denes sekedi. Oh arak Pak. Ai si benengan sekedi lan. Oh arak bidengang sekedi lan. Ya milingu nano ya temui kelang sota. Jadi tiang lelah carere. Astagfirullah lupa Pak, lan lupa. Aron dek nombe timbang tersakit. Ah iya wah jujur wah lan takena. Ara ai debu ara si benengang sekedi. Oh nggih bidengang sekedi. Nah lagu ndek na langsung kena manis sang lagu paham pen Bali. Jadi artinya ngombe ndak tersampingan no itu. Ndak anteh temui belako ngono. Dait ndak dekat tuanang temui. Nah. Jadi Rasul uras dengan sujud tokol antara dua sujud, ndek na sujud malik, mun ndek na man tepeng tokol. Jadi dua sujud. Seke dalam solat no seke rukun solat si enggak na tegawe dua kali sujud. Coba dalam serkaat pira kali nderuku? Sekali. Pira kali Fatihah? Sekali. Terus lagu lamun sujud pira kali? Dua. Salat seke rukun solat si tegawe dua kali tiap rakaat. Kumbekna. Dek narak baik beketuan kena kumbekna. Tiang beketuan, tiang berjawab. Molah tua. Bagus. Nah, jari sopo ulama mendek peleh pada rantiang. Ulama no aran Ma'ruf Al-Qarhi, ndek nagu tiang. Jadi ulama niki gambaran. Setelah nekaji-kaji, dua kali sujud, to antara dua sujud no tokol. Nah ia si maknain gerak-gerik dalam solat. Kumbekna pada suruh takbir angkat 5. Jadi Rasul yarfa'u yadaihi kumbekna Rasul menangkat 5. Rasul ndek nejelasang, sahabat ndek nejelasang. Si maknain si ulama no ngombe itu tergambarang teumpamang marak misal dengan keselam. Si kedua kumbekna medata suruh ruku. Ruku no adalah merupakan tiang pelonggah sebagai hamba Allah mengaku rendah daripada Allah. Kan lamun berdait kancil dengan lain atau kancil pejabat amun dah hormat ngombe nunduk. Nah lagu lamun sama Allah ngombe ruku. No artinya penghormatan hamba kepada Allah. Bahasana ulama no.
Pumbekna mau data suruh sujud. Tokol antara dua sujud. Nah, no gambaran. Sujud pertama, no gambaran menggambarkan, mengingatkan tiang pelonggoh de, minha khalaqnakum. Adik ingat bahawa itu asal tanah. Pumbekna mau data suruh uras antara dua sujud. Sekali beta sujud beloang. Harus uras. Adik ingat minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum. Adik ingat bahawa jemak tanah lengan sugul. Pumbekna mau data suruh sujud si kedua wa fiha nu'idukum. Adik ingat bahawa itu kan tertulak tipak tanah. Sujud pertama mengingatkan tiang pelonggoh de asal tanah. Uras lengan sujud menggambarkan, mengingatkan tiang pelonggoh de bahawa ganta sugul lengan tanah. Sujud kedua mengingatkan tiang pelonggoh de bahawa itu ganta tulak kaning ia makna ulama Hasan Basri, Imam Hasan Basri sunatan tiang pelonggoh de, anjuran tiang pelonggoh de selesai betalat demak tanah ima telu li otak mayit minha khalaqnakum. Si kedua wa fiha nu'idukum. Si ketelu wa minha nukhrijukum taratan. Lagu itu ndek nak kadu ima telu, ima dua kadu nak nyirah. Nah, ndek narak bacaan. Jadi no bau tandek bawa no semase. Lagu kadang-kadang itu ndek narak bacaan, lagu nyanyawut tanah. Arak si nyanyawut, lagu ya berlebihan tanah. Nah, no sekedar tafsiran, gambaran lengan seorang ulama. Nah, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini. Setiap mau 2 rakaat Rasulullah salat Nabi pun asal 2 rakaat selalu Rasul baca at-tahiyatu, baca tahiyat. Salat subuh 2 rakaat tahiyat. Salat maghrib 2 rakaat tahiyat. Salat isya pokok 2 rakaat baca tahiyat. Nah, tegambaran wa kana yaprisu rijlahul yusra wa yansibul yumna. No tegambaran cara tokol. Setelah rakaat kedua Rasul baca tahiyat, ngumbi cara netokol Rasul baca tahiyat le rakaat kedua. Ibtiras. Arti ibtiras niki napi yaprisu rijlahul yusra, sina bentangang lepas naik napi. Naik kiri wa yunsibul yumna, anjangang naik kanan. Jadi 2 cara tetokol dalam solat. Tokol ibtiras, tokolang naik kiri, anjangang naik kemudian tokol tawaruk, endat naik kiri, kadu naik kanan, anjangang naik kanan. Nah, lagu itu dua-dua narak ndek kadu dua-dua. Kadang misal tokolnya ngene, tabe. Nah, tokol tahiyat kadang ngeno. Nandek narak. Jari Rasul tokol ibtiras ngombe, tokolang naik kanan, anjangang naik ki, ngeno iya aran ibti. Lamun ngene ngombe, dek narak tersebut dalam solat, tokol ngombe, tokol lelah. Si paling parah kadang-kadang tokol tahiyat ngenon tanah. Ngombe aranna. Ndek tokolang naik. Naik kirina samping, naik kanannya samping, akhirnya napi. Ndek narak tokol ngeno cara Nah, jadi ingat ibtirasno tokolang naik kiri, anjangang naik baru naran ibtiras. Makin tokolang naik kiri, tindoang naik kanan, ndek naran ibtiras. Ngombe arannya tokol lontah. Jadi harus anjangang naik no tokol ibtiras. Kemudian tahiyat akhir tokol tawar ngeno tokolang endat naik kiri, anjangang naik endak marah baru, endat naik kiri, ngeno. Endek naran tawarruk. Jadi ingatang, harus nenganjang naik naik kanan, lamun kenyakan tahiyat. 2 cara tetokol dalam solat. Ibtiras, tokolang naikkan kiri, anjangang naik kanan. Tawarruk, endat naikkan kiri si betis kanan, dait anjangang naik sekali lagi, endak tokolang atau endak tindoang lontahang naik kanan, baik baca tahiyat awal atau tahiyat
akhir. Adik betul-betul ikuti cara tokoh Rasul. Karena sekali. Marak baru, ndak setengah-setengah. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Terlarang tokol dalam solat marak tokol setan. Ngumbe entan tokol setan. Coba saya tahu entan tokol setan. Ngano ya diri si tersebut. Setan, marak dah serius setan. Jadi dua terlarang tokol. Tapi ande na tokol ngumbe. Ngano. Eno tokol dengan neraka. Seriang di surat Al-Jasiyah. Jadi ngano tokol dengan neraka no ya susah je. Biasa mentokol ngano ya susah atau senang? Susah. Nah, ndak tok. Nah, makin si terlarang ngumbe tokol setan. Rasul melarang ndak tokol marak tokol setan. Ngumbe entan tokol. Setan no tokol ngene. Coba. Wad'ul yadaini 'alal ardi, lepas lima. Coba ngumbe sejati, lepas lima dijuluk. Sekedar lepas lima, ya. Kemudian raful yadaini 'alal ardi ma'a nasbis saqaini wal fakhdaini. Anjangan tomat dan anjangan napi impung. Wal julusu 'alal ilyataini. Nah, tokolangna kadu tongkel. Jadi ngumbe ngene. Tokol setan no ngeno. Ngombe ya. Nah ngeno. Si tokolang tu. Jadi lamun bahasa kita ngombe. Nyengke. Tokolang na tumat. Anjang lepas si mende. Anjang ngang betis. Anjang ngang impong. Tokolang tongkel. Jadi ngeno. No tokol na se. Arandik dengan sembahyang ni. Berarti jelek wah no. Dorong. Tokol na setan no. Atau bare baca tahiyat. At-tahiyatul no tokol dengan lek nera. Angkaya monta beda ang tokol solat no. Ara iftiras, ara tawar. Lamun beda sekedi. Baru kan harus tokolang naik seke, anjangan seke. Makin ada dua dengan anjang. Tokol dengan lek neraka. Atau lantong iman ngeno. Nah ngeno wah. No tokol na setan. Ndak tokol ngano kenyakan te solat. Nah. Jadi ngombe termasuk tokol biasa ngombe. Engkau lama nebawun dakwah malik. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Sai padang diri nebada kanca sopok kaum berarti termasuk kaum no. Nah, lamun dengan tokol marak beruk berarti ya melek taman neraka. Lamun tokol marak beruk masih kedua berarti ya melek bederek kanca tua setan. Naudzubillah. Padahal itu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu berlindung, lagu kumbekna mau terturut. Itu berlindung ada terjauh dengan setan, lagu si terturut pegawai setan. Li antara ngombe lamun dengan no akrab kanca seton selalu nengalor nginam ngadu imaki. Lamun no bersahabat kanca seton pasti netokol nyengker. Wah, naudzubillah. Nah, terlarang tokol marak tokol seton. Nah, no julu engkah larangan tokol setan. Lihat teman, terlarang si Rasul tokol marak tinduk acong. Ia lengi-lengi tersebut. Lamun di dalam solat. Nah, no julu. Si penting dalam solat no dua cara tertokol. Iftiros kanca tawar. Nah, lamun dah ndek kawa iftiros, ndek tawaruk. Cara solat si perubahan dalam keadaan sakit pertama murabbak besila. Nah, no besila. Jadi Rasul pertama alami solat dalam keadaan sakit besila. Lagu lamun dan dek wah kawa bersila ngombe betelojo wah. Selama sehat dua cara tertokol solat iftiras kanca tawaruk. Jemaah tergambaran ngombe iftiras ngeno jemaah insyaallah. Nggih. Arak bingung, arak berketuan. Masalah sunat subuh. Nggih. Nek mau le awal
datang singkat dah kamat. Nggih. Jadi mu salat subuh. Nggih. Apa kanggo tegenti berjarak sembahyang. Nah, jamaah arak hadis. Kanggo tekadak salat qabliyah ba'diyah. Qabliyah ni kanggo. Kanggo narak hadis kena kanggo tekadak kanggo diganti bareh suah ba'diyah. Narak. Jemaah le salat sunat. Yang penting kanggo julu. Dekat ndek teman dait napiaran dalilna. Arak dalilna. Nah. Jadi ndek tetep yang rugi. Kadang si wah istiqomah, wah si rajin si tetap ternyata gap jelap dada apa rana? Ndek de mau gawe, kadang kesel. Kekeselannya ndek tetep yang rugi. Si penting ndak gerumenang merebot dah. Si jelapnya kamat, ndek teman tadoang wah. Bare ganti. Jadi ndek tetep yang rugi. Ni Arab Malik. Wah. Ambek nah ya wah. Bareh suwe lalu bareh nyala. Nggih. Nah, jadi ndek man tutuk hadis niki lah kok yang khawatir. Jadi Nabi ingatang alimun nasa biqadri ukulihim. Sampeang ajah jamaahno dengan kemampuan mereka. Bareh menaliwat le jamno arak sik ngoam. Arak sik ngelihat no. Berarti wah keluar mampu wah luar no. Nah, jadi mudah-mudahan jemaah tersambung bulan mudi. Ndek na minggu jemaah jangan yang sanggup. Masa berturut doang. Nggih. Akal Tuhan Guru Hanan rene. Jadi mudah-mudahan dengan nasihat yang sampean niki pertama jadi perbaikan dalam ibadah tiang pelonggah dah dan mudah-mudahan niki jadi motivasi semangat tiang pelonggah dah dalam nuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.